नमस्कार बंधुरा केमन आछो सकले। आज के आमी रान्ना करब एक थेला पमफ्रेट। तार जन्य लागबे की देखो, लागबे पमफ्रेट माछ भेजे रखा आछे, पेंयाज केटे रखा आछे, पोस्तो बाटा दिए करब ताई एकटू पोस्तो काँचा लंका टमेटो एकसंगे बेटे रेखेछि, आर आछे आदा रसुन बाटा, एकटू टेस्टेर जन्य मिष्टि दिए आमी चिनी बेशी ना हालका, आर लंका काश्मीरी रंग होबे, हलुद और देव धने पाता। तबे चलो एखन तेलटा हये गेछे, आमी तेलेर उपर पेंयाजटा दिई, पेंयाजटा भाजी, तेलेर उपर पेंयाजटा दिए दिलाम। पेंयाजटा एकटु लाल लाल हये भाजा भाजा होबे, तारपर आमी मशलागुलो कषिये नेब, निये आमी पमफ्रेट माछटा देब। पेंयाजगुलो एकटु होबे, एकटु होक ततक्षण। एकदम भाजा हो गए, पेंयाजगुलो लाल लाल हो गए एकदम। एबार आमी एते अल्प टमेटो देब, केन टमेटो आमी একটা বেটে রেখেছি, পোস্তর সঙ্গে টমেটো আমি বেটে রেখেছি, তাই আমি অল্প টমেটো দিলাম, দিয়ে নাড়াচাড়া করব। করে আমি আদা রসুনটা দিয়ে দিলাম, আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা আছে একসাথে, অনেকটা কাঁচা লঙ্কা বেটে দিয়েছিলাম, পোস্তের সঙ্গেও কাঁচা লঙ্কা বাটা আছে। জন্য আমি শুকনো গুঁড়ো লঙ্কা ব্যবহার করি না, শুধু রং হওয়ার জন্য একটু কাশ্মীরি লঙ্কা মশলাটা কষিয়ে মিষ্টি ভালো করে হয়ে গেছে। ডুবে যাবে এরকম জল দিলাম। যে পমফ্রেট মাছটা আগে ভেজে রেখেছিলাম এক থালা পমফ্রেট, সেটা দিই। পমফ্রেটটা প্রায় হয়ে এসছে, একদম পমফ্রেট মাছটা হয়েই গেছে। আমি শেষকালে পোস্ত বাটাটা দিয়ে দিলাম, যেটা আমি পোস্ত কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো একসঙ্গে বেটে রেখেছিলাম, সেটা আমি শেষে দিয়ে দিলাম। এটা দিয়ে সামান্য ফুটলেই একদম মাছটা খাবার মতো রেডি হয়ে যাবে। আর একটু কাঁচা আমি ধনে পাতা ছড়িয়ে দেবো। এখন ধনে পাতা সিজন না, তাই গন্ধটা সেমটা কম আছে, আমি একটু বেশি ফুটিয়ে নেবো ধনে পাতা দিয়ে। এটা একটু গায়ে গায়ে হলে ভালো লাগে।